أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya, sekali lagi kepada bapak-bapak yang masih berada di luar, masuk aja Pak ke dalam ruangan, masih ada yang kosong. Ini bapak yang di belakang maju Pak, diisi aja, dirapetin. Sebelah selatan juga tolong dirapetin biar yang belakangan nanti sampai ke bagian tempat. Sekali lagi yang masih di luar, yang gak ke bagian tempat tuh masuk aja Pak. Di dalam masih kosong, masih banyak yang kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat sunat Idul Fitri 1445 Masjid Jami As-Solihin yang kami hormati, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Abu Yaqi Haji Muhammad Makhdum HSMA. Juga yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Sabeni, Ketua DKM Masjid Jami As-Solihin Pamanda Haji Muhammad Ali Dahlan. Juga yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Jatinegara Bapak Marullah. Segenap para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, baik nikmat teragung iman Islam, juga antara lainnya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melangkahkan kaki kita hadir ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 April 2024 Masehi. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di pagi hari ini dan juga ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, baik yang telah kita laksanakan ibadah puasa Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih kita, tadarusan Al-Quran kita, semua bentuk ibadah yang telah dan akan kita laksanakan ini senantiasa dengan harap mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teruntai salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, insan pilihan yang menjadi suri tauladan bagi kita sekalian. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya yang istiqomah dan menyambung kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah memperoleh syafaatul uzma di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin jamaah Masjid Jami As-Solihin RW 02 yang kami muliakan,
Atas nama DKM Masjid Jami As-Solihin, izinkan kami menyampaikan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa nahnu bi khairin. Apabila selama ini pengurus ada khilaf salah dan dosa, baik itu disengaja ataupun tidak, dalam kesempatan yang baik ini kami atas nama DKM Masjid mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Para Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan di pagi hari yang ceria ini, di pagi yang sejuk ini, Allah senantiasa membuka pintu rahmat dan maghfirah serta barokahnya bagi kita sekalian. Dan juga Fatihah ini kita hadiahkan untuk para keluarga besar yang telah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus para muwakif Masjid Jami As-Solihin ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kubur mereka sebagai taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga apabila kesempatan ini masih ada saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tilkan niya wa la kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para jamaah sekalian yang kami hormati. Rangkaian ibadah salat sunat Idul Fitri yang kita laksanakan dalam kesempatan pagi hari ini, yang bertindak sebagai imam dan khatib guru kita Abuya Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mahdum HSMA, kemudian yang bertindak sebagai Bilal Saudara Raihan. Setelah itu kita ikuti, kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Setelah sambutan dirangkaikan dengan saling kita bermaaf-maafan dan kita tutup acara kita dengan tahlilan. Namun pesan kami, selama melaksanakan ibadah puasa, salah satunya kita dididik untuk menahan rasa kesabaran. Karena itu kami mohon rangkaian sholat Idul Fitri kita bukan cukup sampai setengah main aja. Jadi kami mohon untuk kita bisa bersabar diri, menahan kesabaran. Sama-sama kita laksanakan aktivitas sholat kita ini sampai rangkaian ibadah seluruhnya selesai. Jadi sampai kita saling bermaaf-maafan, jangan ada yang bubar dulu. Mudah-mudahan kita bisa menahan kesabaran untuk di tahun ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita mulai saja aktivitas kita pada pagi hari ini. Kepada Saudara Bilal Raihan kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah
صدق وحده ونصر عبده وعزز جنده وهزم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامع رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين هذا جامع رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على أشرف العرب والأجيال وإمام مجد طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد يجده يا رب شرف وكرامة ومحبة وسعادة وتعزيما. صلاة جامعة رحمكم الله. استووا. اسمك الناس مالك الناس صلي سنة الليل إماما. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والعافية والسلام والبركة في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الصعيد 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 من صعيد الخطيب. خطبة منبر على منبر من يوم العيد الفطر ركعتين جامع رحمكم الله. الصعيد 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 من صعيد الخطيب. خطبة منبر على منبر من يوم العيد الفطر ركعتين هذا جامع رحمكم الله. الصعيد
الصعيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الجمعة عز الفقراء عند المساكين، الحبة فيها وكان ركعتين، فإذا صعد الخطبة على منبر فلا تتكلم من أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا واتعوا جامع رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتعوا هذا جامع رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعوا يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على موندين. ربنا اختم لنا ويا خير الناصرين بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار الملك الجبار مولج النهار في الليل والليل في النهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yasghulu bihal mizan fil mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-akhyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha ad-dunub wa tasluhu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Di antaranya kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini, di masjid ini, di ruangan ini, mengikuti sholat Id dan mendengarkan khutbah Id. Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan harapan dan berdoa, semoga mudah-mudahan apa saja yang sudah kita lakukan Ramadan tahun ini sampai semalam, puasa, zakat fitrah, tadarrus, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan termasuk sholat Id pagi hari ini, semuanya diterima, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita berdoa, kalau sekarang 1445 Hijriah 1 Syawal kita berkumpul di tengah-tengah tempat ini di Masjid As-Shalihin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Dan mempertemukan kita dengan Idul Fitri tahun depan 1446 Hijriah dalam keadaan sehat, tetap iman dan Islam. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama atau sesuai dengan artinya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Bersih semua kita, diampuni dosa. Dan itu adalah puncak keinginan kita semua. Sama dengan baru lahir dari rahim ibu, bersih, gak punya dosa. Tanggal 1 Syawal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya saja ada ungkapan idza tamma syai'u bada'an naqsu. Sesuatu itu kalau udah nyampe puncaknya, udah sempurna, mulai kekurangannya. Orang kalau pengen sesuatu mencapai puncak susah. Tapi begitu udah nyampe puncak tercapai, mempertahankannya lebih susah. Kita sudah bersih sekarang. Bersih. Kayak anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau kita ngambil perumpamaan, kita nyuci baju kotor, begitu udah kotor, dicuci, direndam, dan terus lama sekali sampai bersih itu baju. Tapi itu baju yang kita cuci sampai bersih itu sekian lama, bisa kotor lagi dengan waktu cuman semenit. 1 menit bisa kotor lagi tuh baju. Apalagi kalau kita mainnya di tempat kotor, gabung sama orang-orang kotor, cepet kotor itu baju yang tadinya udah bersih. Kayaknya perumpamaan itu juga bisa sama kita. Kita yang udah bersih, tanggal 1 Syawal, semalam, sekarang, entar sore bisa kotor lagi. Jangan entar sore, entar siang. Bahkan tidak mustahil entar pulang dari rumah udah kotor lagi. Bersihnya bersih apa? Dari dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya menjaga dan mempertahankan fitrah kesucian itu lebih susah daripada pencapaiannya.
Waktu kita sekolah dulu sebab nilai setitik merusak suku sebelanga. Gara-gara yang satu, yang kecil bisa ngerusak. Baju kita yang tadi kita udah rapi-rapi, kena api rokok, nggak kepake lagi, sudah. Jaga. Ngejagainnya lebih susah. Kita antar minta maaf, bermaaf-maafan, dosa habis. Tapi ada satu nabi, hadis Nabi yang mengatakan, saudara-saudara, yang bikin Allah marah. Salah satu di antaranya kita salah memuji orang. Nabi pernah mengatakan, "Idza qala ar-rajul lil munafiq ya sayyidi faqad aghdaba rabbah." Kalau ada umatmu yang memuji-muji orang munafik dia bilang, "Tuan yang terhormat, bos yang saya hormati, yang saya muliakan." Itu ngomong kayak begitu aja bikin Allah marah. Padahal sekarang Allah lagi cinta sama kita. Gara-gara memuji orang munafik aja salah memuji, jadi dimarah Allah kepada kita. Hati-hati bergaul. Ada satu lagi saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Adi dari Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza qalatil mar'atu li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qad faqad habita 'amaluha." Kalau ada seorang istri dia ngomong sama lakinya, dia bilang, "Saya selama berumah tangga nggak pernah ngerasain senang sama sekali. Saya selama berumah tangga sama suami saya nggak pernah ngerasain senang, nggak ada ya saya lihat kebaikan dari laki saya. Ngomong kayak begitu aja, faqad habita amaluha." Habis pahalanya semua sudah dihapus. Jangan salah bergaul. Jangan jadi korban sinetron, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan. Begitu juga seorang suami pengen mulia dari sisi Allah, di hadapan Allah. Khiyarukum linisaikum. Jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang baik supaya kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata gara-gara yang dikit rusak semua, saudara. Mempertahankannya lebih susah daripada pencapaiannya. Itulah yang ingin terus saya sampaikan di waktu khutbah yang singkat ini. Mempertahankan lebih susah daripada pencapaiannya. Saudara-saudara, sejarahnya Nabi Adam yang disayang sama Allah, fasilitas surga ada semua. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, wahai Adam beserta istrimu, makan semua nikmati yang ada di surga ini semua, makan. Tapi jangan melanggar satu saja. Gara-gara melanggar Adam, saudara-saudara yang saya hormati dan saya diusir dari surga. Diusir gara-gara satu pelanggaran. Mari kita belajar, jangan meremehkan pelanggaran. Jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. La kabirata ma'al istighfar. Wala saghirata ma'al israr. Kata Nabi, nggak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Biarin dosa kecil juga kalau terus menerus gede juga. Pasir itu kecil tapi ditumpuk banyak. Jangan menganggap remeh yang kecil-kecil, saudara-saudara yang saya hormati. Karena yang kecil itu kok ditumpuk jadi banyak juga. Begitu juga dengan dosa. Nabi pernah mengatakan, "Idza aznabal mu'min nukita fi qalbi naktatun sauda." Orang beriman itu kalau sekali berbuat dosa, satu titik noda hitam di hatinya. Kalau sekali berbuat dosa,
ada titik noda hitam di hati. Bagaimana kalau 2 kali, bagaimana kalau 3 kali, bagaimana kalau 11 kali dan seterusnya. Ndablek jadinya saudara. Akhirnya susah dikasih nasihat. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita pandai mempertahankan fitrah kita dan pandai tidak melanggar, menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mempertahankan fitrah kita ini? Mari kita ngaji, saudara-saudara. Salah satu di antaranya adalah nggak boleh puas dengan prestasi ibadah. Nggak boleh puas dengan prestasi ibadat. Kemarin udah sebulan kita puasa. Katanya saudara, orang yang puasa nggak akan diterima kalau nggak bayar zakat fitrah. Berarti walaupun sebulan puasa, kalau nggak diterusin dengan zakat fitrah, apalagi kalau dia mampu, nggak sah puasanya. Nggak boleh puas dengan prestasi ibadah. Contoh lain, begitu selesai puasa 1 bulan, disuruh puasa 6 hari lagi. Berarti kan nggak boleh puas dengan prestasi ibadah. Pengen lebih baik dan lebih baik, saudara-saudara. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Apalagi sampai bangga dengan ibadah. Gua mah walaupun sekarang kagak rajin, tahun kemarin kan udah rajin. Gak boleh begitu, saudara-saudara. Kata Nabi, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Mesti ngebanding-bandingin sama orang yang lebih rajin. Akhirnya berpacu dalam ibadah, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Jangan puas dengan prestasi ibadah. Ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Kalau masalah ibadat ngebanding-bandingin sama orang yang lebih rajin, lebih bagus. Kalau masalah dunia ngebanding-bandingin sama orang yang lebih susah supaya syukur. Intinya syukur. Nyari sebanyak-banyaknya. Usaha semaksimal mungkin. Berdoa yang bagus, yang khusyuk supaya dapat dunia. Tapi begitu dapat dunia yang kita pegang, itu yang disyukuri. Makanya kalau pengen mempertahankan kesucian adalah bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia sama dengan tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang nggak bersyukur atas nikmat yang dikit sama dengan orang yang nggak bersyukur dengan nikmat yang banyak. 1 miliar itu kalau kurang 1 rupiah nggak jadi 1 miliar. Saya ulang lagi, 1 miliar itu yang 1000 juta kalau kurang 1 rupiah nggak jadi 1 miliar. Maka jangan kecilkan yang 1 rupiah itu. Apalagi nikmat dari Allah. Yang berikutnya adalah saudara-saudara mempertahankan prestasi itu adalah zikru ad-dunub al-madiyah, mengingat dosa-dosa masa lalu. Orang kalau mengingat dosa yang lalu pasti sering istighfar, pasti sering taubat kepada Allah karena banyak dosa. Kenapa demikian? Wahia indallahi mahfudhah, dosa itu masih tersimpan dalam filenya Allah. File Allah itu nggak pernah kena virus, ada terus kalau belum bisa taubat. Tapi begitu kita taubat, habis. Orang yang mau mempertahankan fitrahnya banyak istighfar, banyak doa, banyak taubat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang banyak istighfar, kalau ada orang minta maaf, dimaafin, nggak sombong dia. Bagaimana dia minta ampun kepada Allah atas segala salah dan dosa, ada orang minta maaf sama dia, kagak dimaafin. Mustahil. Baca Al-Imran ayat 134, tandanya orang bertakwa,
tandanya orang yang akan masuk surga, tandanya orang yang puasanya diterima, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak dendam. Marah boleh, tapi nggak boleh dendam. Yang berikutnya, saudara-saudara, zikru ad-dunub al-madiyah, mengingat dosa, kemudian kebaikan-kebaikannya dia lupakan. Artinya, la yadri agubilat amrudda, nggak usah bangga dengan segala amal ibadah. Jangan sholat id yang dulu, yang kemarin, yang tahun kemarin. Sholat id yang barusan aja kita lakukan, kita nggak tahu diterima apa ditolak oleh Allah. Jangan Ramadan tahun kemarin, Ramadan yang sekarang aja kita nggak tahu ibadat kita diterima apa ditolak sama Allah. Makanya orang yang mau mempertahankan kesucian itu berdoa dan nggak pernah mengungkit-ungkit jasa, nggak pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur, sehat, ketemu Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat, tetap iman Islam, ditambahkan rezeki, bersyukur kepada Allah, banyak istighfar, banyak meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan tambahan terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan maksud hajat kita. Mudah-mudahan Allah menjaga, memberkahi warga kita, keluarga kita, lingkungan kita, Jakarta kita, Indonesia kita. Mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Saudara-saudara, seandainya penduduk bumi ini semua beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan jadikan mereka, berikan kepada mereka, bukakan kepada mereka pintu-pintu berkah dari langit, dari bumi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yal wa karran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-akhyar. Ibadallah, ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahallahu anhu hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa salla sabikum min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atah sallu wa sallimu wa taslima sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umrana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir.
اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم عافنا وعافي من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصف عنا وعنهم بحق القرآن نبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak, jamaah sekalian. Tuh, ibu-ibu udah mulai bangun kan? Tuh. Demikian tadi khutbah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan akan menjadi renungan bagi kita sekalian. Demi untuk memperbaiki nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, lah kan udah bikin tupat. Udah makannya ntar aja dulu. Baik jemaah sekalian, masih ada beberapa rangkaian acara yaitu sambutan-sambutan. Nanti kita lanjutkan dengan kita saling bermusyafahat, saling bermaafan. Untuk sambutan yang pertama dari panitia zakat fitrah dan yang kedua dari pengurus atau DKM Masjid Jami As-Solihin. Untuk panitia zakat fitrah ini insya Allah disampaikan oleh saudara Ahmad Rizki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Solihin Pamanda Haji Muhammad Ahli Dahlan, guru kita bersama Kiai Muhammad Mahdum MA, Bapak lingkungan kita RW 02 Bapak Marullah, para orang tua Bapak Haji Sabeni dan yang lainnya, serta seluruh jamaah sholat Idul Fitri 1445 dan yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para jamaah yang dirahmati Allah, izinkanlah saya mewakili petugas penerima dan penyaluran zakat fitrah ingin menyampaikan beberapa info yang berkenaan tentang zakat fitrah. Yang pertama, pemasukan zakat fitrah Masjid Jami As-Solihin per tanggal 17 Ramadan sampai dengan 29 Ramadan 1445. Jumlah para muzaki berupa beras sebanyak 439 orang. Adapun jumlah muzaki berupa uang yaitu sebanyak 316 orang. Total keseluruhan para muzaki yaitu berjumlah 855 orang. Untuk jumlah beras 439 orang dikali 3,5 liter berjumlah 1.538 liter. Adapun jumlah uang dari 316 orang 45.000 per jiwa dikali 306 orang total 14.220.000 rupiah. Adapun total pendapatan infak sebesar 905.000 rupiah. Untuk jumlah beras yang bertotal 1.538 liter dikurang 30% yaitu untuk amilin dan fisabilillah ataupun untuk masjid. Adapun jumlah amilin itu berjumlah 33 orang. Total keseluruhan beras 1.538 liter dikurang 30% atau 462 liter, tersisa 1.076 liter. 1.076 liter tersebut diperuntukkan untuk para mustahik yang berjumlah 170 orang. Jadi masing-masing para mustahiknya mendapatkan 6,3 liter.
Adapun yang berjumlah 30% ataupun 462 liter itu diperuntukkan 15%-nya untuk amilin dan 15%-nya untuk fisabilillah. Dikarenakan 15%-nya untuk fisabilillah ataupun untuk masjid itu ditukarkan menjadi berupa uang. Jadi masing-masing mendapatkan para amilin 231 liter dan untuk masjid 231 liternya dikali per liter harga beras Rp13.000. Adapun jumlah beras yang diuangkan untuk masjid itu berjumlah 3 juta rupiah. Berikutnya untuk keuangan untuk dari adapun tambahan beras dari Al-Makmur yang disalurkan ke semua mustahik dan anak yatim, dan tambahan yang berikutnya ada dari PT Abadi sebanyak 5 karung. Adapun tambahan beras tersebut sudah kita salurkan ke semua para mustahik dan anak yatim yang berada di sekitaran Masjid Jami As-Solihin. Adapun laporan yang berupa zakat uang, total pendapatan Rp14.220.000 dikurang operasional keperluan zakat berupa alat tulis, plastik dan yang lainnya berjumlah Rp270.000. Saldo tersisa Rp13.950.000 setelah dikurangi operasional. Dari Rp13.950.000 saldo yang tersisa dikurang 30% untuk amilin dan masjid. Total setelah dikurang 30% yaitu berjumlah Rp9.650.000. Dari Rp9.765.000 dikurang 3 juta dari yang tadi beras yang jatah para masjid yang 15% itu diuangkan, sehingga menjadi saldo tersisa untuk para mustahik Rp6.765.000 setelah dikurang 3 juta tersebut. Dari Rp6.765.000 dibagi sebanyak 170 mustahik, sehingga para mustahiknya masing-masing mendapatkan 40.000 per orang uang habis. Adapun uang infak sebesar Rp905.000 sudah diserahkan kepada masjid dan semuanya sudah habis. Demikianlah laporan tentang penerimaan zakat dan penyaluran zakat fitrah yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili petugas apabila selama penerimaan sampai dengan penyaluran ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, kami segenap para petugas zakat fitrah dan mewakili Ikatan Remaja Masjid Putra dan Putri mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan laporan panitia zakat fitrah Masjid Jami As-Solihin tahun 1445 Hijriah. Berikut kita dengarkan sambutan atas nama DKM atau pengurus Masjid Jami As-Solihin. Kepada Paman Haji Muhammad Ali Dahlan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatani yabrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu
wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersimpu berkumpul di Masjid Jami' As-Shalihin. Mudah-mudahan langkah kita dan itikaf kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan keberkahan. Selawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Sabni dan Bapak Ketua RW kita, lingkungan RW 02, Bapak Marullah, Bapak Mustaqim dan jamaah semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya. Pak, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, mewakili DKM pengurus Masjid Jami' As-Shalihin, pertama mengaturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah proaktif selama kegiatan Gemar Ramadan 1445 Hijriah, dari mulai takjil juga panitia zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada masjid ini untuk mensiarkan agama kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mewakili TKM Masjid Jami' As-Shalihin dan atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila selama ini tentunya banyak kekurangan maupun kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan apa yang kita telah kerjakan di masjid ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ketua DKM Pamanda Haji Muhammad Ali Dahlan. Para Bapak hadirin sekalian, mohon maaf kami agak lama sedikit ini. Kami akan sampaikan laporan pemasukan atau perolehan amal jariah di malam bulan Ramadan saat tarawih. Pemasukan atau jariah malam pertama sebesar Rp1.520.000, kedua Rp1.020.000, malam ketiga Rp826.000, malam keempat Rp999.000, malam tarawih kelima Rp700.000, malam keenam Rp890.000, ketujuh Rp834.000, malam kedelapan Rp716.000, malam ke-9 Rp618.000, malam ke-10 Rp557.000, malam ke-11 Rp644.000, malam ke-12 Rp644.000, malam ke-13 Rp593, malam ke-16 Rp554.000, malam ke-17 Rp600.000, malam ke-18 Rp508.000, malam ke-19 Rp456.000, malam ke-20 Rp530.000, malam ke-21 Rp472.000, malam ke-22 Rp531.000, malam ke-23 Rp540.000, malam ke-24 Rp410.000, malam ke-25 Rp453.000, malam ke-26 Rp600.000, malam ke-27 Rp404.000, malam ke-28 Rp501.000, dan malam tarawih yang terakhir yang ke-29 hari sebesar Rp650.000. Total pemasukan selama tarawih bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 29
sebesar Rp18.836.000. Kemudian pengeluaran untuk biaya operasional atau uang bisyarah kultum sebanyak 4 kali, sebenarnya 5 kali Pak. Yang pertama itu dengan menggunakan kas masjid karena kita belum memperoleh amal jariah tarawih. 4 kali tersebut sebesar Rp6.500.000, kemudian pembelian cat Rp283.000, kegiatan sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sebesar Rp4 juta, operasional selama bulan Ramadan Rp1.695.000, operasional Khatmil Quran dan buka bersama sebesar Rp800.000. Total pengeluaran selama bulan Ramadan tersebut sebesar Rp13.278.000. Jadi saldo yang ada khusus uang atau amal jariah selama bulan Ramadan, pemasukan Rp18.836.000 dikurangi pengeluaran sejumlah Rp13.278.000. Saldo per tanggal 4 April 2024 sebesar Rp5.558.000, yang nantinya saldo tersebut akan digabungkan ke dalam kas masjid tentunya. Kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan segala amal jariah yang telah kita keluarkan senantiasa dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita saling bermusafahah, saling bermaafan, dan kita tutup nanti dengan kita bersama-sama bertahlilan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim li wali walidina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wali walidina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wali walidina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والأموات. الفاتحة على هذه النية والأقدار الصالحة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وبكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi walidina wa jadadina jaddatina wa matina wa matil muslimina amma kabada qasami rahmah shumul jalma khususan almarhum wal maqula babajid al minji sainan al mu'manya jalma binti Abdurrahman al maruf Laudin Ali bin Muhammad Ali al maruma jadan ma binti bajidalan wa usuliim wa rusulan al marum makbula Haji Saib bin Haji Sainan Jakaudin Sainan Janongya binti Haji Kainan Jamaryama binti Haji Sainan al maruma Jamaria binti Haji Sainan wa usuliim wa rusulan al marum makbula Haji Ayar bin Saleh, Haji Las bin Saleh, Haji Ali bin Saleh, Haji Aisyah binti Haji Saleh bin Buang almarhum Kong Zainan bin Kumpi Paim bin Pulan wa Suliim wa Purim Susan almarhum Akbakula Mama Jibullah bin Haji Bunyamin almarhum Bunyamin bin Usub almarhum Akbakula Kong Ta bin Sama Amzari bin Kong Tawa ila Nabi Susan almarhum Akbula al-Walid Besar bin Dam al-Walidah Jajirin Ajirian almarhum Makmakula Jimudarim bin Ridi almarhum Ali bin Ajimulair Rahmani bin Ajimulair Radia bin Ajimulair almarhum Makmakula Jubair bin Sanusi almarhum Asma bin Jubair Maskur bin Jubair Wail arwah Susan almarhum Makmakula Ususan Gayah Bala bin Marim Aji Gayar Kinan Salim bin Aji Salim Kayat Allah Salim bin Aji Salim Asli bin Aji Junaidi Abuya Kayadi Muhajir bin Aji Muhajir wa usuliim wa murim susan almarhum Makmakula Gai Guru Mursyid bin Guru Gai Munjir Tamam bin Guru Maisin bin Mursyid bin Guru Maisin almarhum Makmakula Gai Marudin bin Guru Mursyid Kaid Mustadullah bin Kaib Allah Sadan Asana bin Kaib Allah Sada bil Khair bin Kaib Allah Sada Bibullah bin Kaib Allah wa usuliim wa murim susan almarhum Makmakula Gai Sanudin Haji Muhammad Kaib Allah bin Haji Muhammad Sanan dan bin Taufik Syarimuddin Wailar wa Susan almarhum Makmakula Baba Jamja bin Jufri Ajabas bin Jufri bin Yamin Haji Jufri Jimal Jufri bin Sairi Jimal bin Haji Sairi almarhum Jamuna bin Sajira Sauda bin Sairi wa usuliim wa Susan Kubi Marjan Temel Kiamal Husin Alim Bebraja Kandang Bisane Pinyang Piari Wailar Susan almarhum Makmakula wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-qaryah wal kambing syai'ul illa umul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم ونحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله يا لطيف
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطرق الأغيار والفتاح بها باليسر سيدنا ومولانا محمد المختار والأطهار وأصحاب الأخيار على أفضاله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم سلطانك فلك الحمد قبل رضا ولك تحت رضا ولك بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها يا الله من الآفات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا يا الله من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا الغاية من خيرات الحياة وعبد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم كما قرأناه من القرآن العظيم وبرسنا على نبيك الكريم هادية بارك رحمة منك نازلة نقدمه ونهديها إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم المرحوم قاعد منكم بسعيدكم ثم المرحوم من أجل درم من أجل عبد الرحمن النبي ثم المرحوم قاعد من سعيد ثم المرحوم حجة من ثم المرحوم على الوالد ثم المرحوم والد أهل ثم المرحوم واجب أسر من الإدام ثم المرحوم ينجريه من الإنسان ثم المرحوم واجب أسر من محمد ثم المرحوم صاحب الحاجات وصاحب المكان وصاحب القرية واسم الجنة الله يجاب لنا النار الله يجاب لنا النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولهم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل رحمة المغفرة واشف عنا القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع له درجات وضاعف الحسنات وكفر مسلمات في الجنة والآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وقبل سيرة اللهم إن كان مسلما فاغفر وإن كان مسيئا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم انك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من عذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى حق وطريق مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحانك عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك يا